Greater Timbaland, Timon Trying, Timbaland, Sikla Model, Timbali Model, Luaji Mumbai, sitting demonstration, Paimanga Pinay, sitting John the Baby, Adam Road, Warriors Road, then Paimanga Pinay, sitting Judah Chini, Party the Warriors on the Chobani Chiba Yapari, Ani Kopi Television. Tini kok sana kok Omaya Chini senior MDC Chini Takhola Dao Yano Saudi second episode of the Dynamite Anfuka Hanyaka Hayani Thomas Hatter One of us Tana Tangai Armudi Samati Masi Gaya Hariya Tangai Our ভাই আছে কোন বলে সাউন্ড ক সাইবার গুগল মারা আমি খুব ধারণা আমি যেন অপসুল বাজার বক্তৃতায় বারণ নাই মানে আমি বাকি বক্তৃতায় না কোনো সময় প্রস্তুতি দিই ভাইয়া হিমালয় সারা সারা কারণ বক্তৃতায় মানে তিনি চিনি মোর গণ অবস্থাও যারা ফাইনাল ফেলেন যিনি দাকুতে বুঝল গণ অবস্থান চিন্তামি মা খায় অনেক বড় সময় যেন তিনি গণ অবস্থান হলো ফ্লাই করতাম মান নাই যিনি ইউটিউব রব ফেসবুক রব লাইভ খান দব जोंनो केबेलनि बड़ किन्तु जोंनो नाय दङ नरता चंदे जोंनो बक्तिदारि दङ जोंनो केबेलनि डिसेम्बर फादासार बड़ जोंनो नायाखै सीडीएम पार्टी अफिसो मेलार मात्र टीवी मगरमा नाय दङ बीजेपी अफिसो नाय दङ त्रिपुरा स्टेट पुलिसनि इंटेलिजेंस ब्रांच अफिसो और खबर तो नारो नबो फेसबुक लाइव हइबो लाइव इन एसपी থেকে আইজি লেভেল নি সমস্ত অফিসার जोंनो কিন্তু স্ক্যান পাইতো बिनि बागे आं सानन सुबो सिटिंग डेमोन्स्ट्रेशन इज अ वेरी इम्पोर्टेंट मूवमेंट मोर मूवमेंट पुलिनो आसुबि दंफानो नरेंद्र मोदी खुलबो आसु तंगासे बिचंगे नो लाइते আমরা সাধারণ সিটিং ডেমোন্স্ট্রেশন जोंनो केबेलनि रबो खनाय कुमुनगो खि फाइ चिनखबलो ग्रेट आर्टिकल फाइला है आंगा दाफों सारान मुजुरो बुमा बुफां साक सागा चावो महाराजा के देश को सावधान नायो जाति सावधान नायो बुमा बुफां साक सागा चाय चाइनीज बुमाय कम दाम नि पाइयो जोंनो सुइ मुसु खनायलो ग्रेट आर्टिकल फाइखौ बरो दंनायनो बांसुते है आरो समाज सुना नांगाय 100 जन बरो कल्याण आंदोलन खाइमोनो खबर खाय गायजे आरो बरो बिसामा हाय माइन खिरबो सुइसिना माइन खुनु है आं सुइसिनि नै गाबो नि आइजाओके आंगान बरो सांगा सावाय आरो आं दिन फुल खायगा माना खना गाहाम गाहाम खायनि रावो गरे आनि मोगन बहरजु वंशले काजे मुझे फुलो दागी में वंशले काजे दे आंगोनी में देवरमा सावो जाति नो का खेने के थादा सावो में काजे में नाम फंगे अब एक नंबर चिन सावो मांगे संजय चिन बुखा सावो जात दोंसो खेमनी जाति दोंसो खेदानी सुनो केबेने रो बरो फुला चिनि हासे नहीं हासे नहीं पाएगा তারপরে পুরি চাই দল শেখ নাই হাওয়াই পুরি চিন দখল করে খায় তাম ধ্বংস করতে নমুন লাগলে বীর বুসাই কো বাংলায় কার লাইমাসে বুসাই চোয়ান নন কাইছে সিনেমা থিমানো কাজ কানো হ্যাঁ আব সিনেমা পর্যন্ত কাই ফুজা কাইতে বিনি বাগে চিনো কেবেন নাইলো চিনি আরিরো বলে শিমো
চেয়ার পর্যন্ত দখল খাই নাই আমি জায়গা জায়গা মাছ আদালত শুনানি দায়িত্ব আঙ্গনি মেসকে আগায় মহারাজার পদ্ম কিশোর তার কর্মা যে বরমুনার মহারাজানি বিনি সাইজুনি চলায় আপনি জন বাল মিনিমাই 19 শতানি বড় কি প্রাসা জন বসাই পাল চবা থেকে আপনার কাছে আর কোনো রকম মান নাই कोई डॉक्टर ने पूछे सुबह चला के हम पैदो और सामने हम पे चेहरा हम पे लाल या वो तो हम जन नहीं वो ना मुठान हम यानी और फिर मुठान हम पर बोला हम जन नहीं थे आप लोग सुन रहे थे हाँ खर्चा बोलो जल्दी चल गए अंदुरिया में पास आप पीजी खाइजा नहीं आप के लेखा पास हम तो बाबू साथ में बनते हैं जाति में हम जन्म परिचय नहीं हमके आने में पास वाली दुनी आने दोफानी बिशिंगो आने है नेशनलिज्म की छोंजा कहने सलामत दिए पास वो बनो काइजर नहीं आन प्रमाण मार नहीं जाति है किसी को बन नहीं ताले ताकि कुछ जंगल सारा मुझे खुम्मों में है सारा चीज़ त्रिपुरा जोगो जंगल में मार नहीं दिल्ली थमनी आमुगे मौके अंशासो चिंतु खूब सारो उस 100 150 1100 बड़ो खंडनी आवुगे चिबु गोलको इस्लाम चिबुनी और बहुत संस्कृत प्लापा पाके फलेंगे जन साइने नरेंद्र मोदी ने संगठन अमित शाह लोग लगाए थंचन चिरिक नहीं दिल्ली थंचन जे बोटी दरबारी आओ हम निर्मला सीतारामन बोली बुजुर्ग लाइन नगर what people are people want to do we want state one we want greater Tripura nothing less than the union of the world मुझे ऐसी इज्जत प्रदान करना है मंत्री इज्जत प्रदान करना है त्रिपुरा चलो अर्थमंत्री दिशा चौधरी की तरह से भरोसा करने लगे ताम जगह बावन मंत्री तामर जगह पशुपालन दफ्तर मंत्री तामर जगह हस्तकला तो नहीं है आसास है ये दोनों मंत्री के आधार पूरा साधारो नरेंद्र मोदी ने बोलो त्रिपुरा की नशो मंत्री साम हो वो खर्च भी प्रशांत मंत्री के दिया तार दोनों जाते हो शोध को सबसे नहीं करो वो बोलो चुनाव में करना सर दिन सीधे आगे से बोलो सीधे आगे से बोलो ये किधर त्रिपुरा जो बोलो खामसा क्लाइचर मूवमेंट है लोगो आज मुझे माफ करने वाले चाहिए हेलो जन जारा लीडर खंगे लोगो जन जिनी मीडिया ताकुती रुक चलो सनाई लाइव मीडिया त्रिपुरा हो जो तो जगह नीला अंबासा कुमारघाट अमरपुर उदयपुर किल्ला जो तो जगह जिनी को अवस्था नहीं दरबार जो सभा वो अवस्था में लाइव टेलीकास्ट करें मोदी शोर नगल हाथ काटे पुनः दायित्व जे मीडिया वालों आओ सोशल मीडिया नीचो ताऊ यूट्यूब नीचो नौ दुखना कोई जन बहुत तालीम लगनी खाली भूली मोबाइल खेला एक मात्र मुनी मुसुबे मुसुबताला लेना और ना खुदा लगे मुसुबे मुसुबताला लेना जाली काटू नुबो আর মুসুক তাই বকরম বকরম শাসমান যে মুসুক চ্যাম্পিয়ন নে দিন বাগে একটা পুরস্কার করবে আর খেলা দুটা জায়গা আজ জায়গা তো খাইবানো এনিম্যাল রাইটস লন্ডন জায়গা নে একটা এনজিও সুপ্রিম কোর্ট যখন কেস লাইগা জায়গা তো বন্ধ করে থাকে কিন্তু তামিল লোক ছাগা বলতাম যে ছাগা নাই ছিল আমরা তামিল में ছাদিতে চাই আরে নেই আমার আমি ছাগা করে সে মনো মো জালিকা তুমি বন্ধ খাইয়া মো চিনি কালচার মুসলিম সমাজে কাইসা খেলা সিরি সিরি চিনি চিন্তান প্রাইমারি মনো সুপ্রিম কোর্টের মহাপুর বড় ছাত্র সেই বন্ধ খাইয়া তারপর হাজার হাজার তামিল মেরিনা বিচো যখন থানায় আন্দোলন খেলা কেন্দ্রীয় সরকার 10-15 দিন মাথায় তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী হিন্দি মাত্রা ব্রাদার গাম নর জালিকা পূর্ণ চেয়েছিলেন মা আন্দোলনের বন্ধ হয়েছে মত প্রমাণ 1,10,000 ঘর
করে থামলে নির্দিগুলো থাকি মুভমেন্ট করেন কোনো দরকার নেই আসল মুভমেন্ট করুন হাউসে যে হাউস 153 লাই আছে বলে মহানগরকা ফিরেনবাগে আন্দোলন মহাউস মাঙ্গাই দিল্লিও গেছেন সিম্বলিক মুভমেন্ট ভেঙে আমার কেরাই যেমন কোনো আমার বাপ তোলা যে আমাদের থানা ফারুক খানরে প্রত্যেক লাগানো প্রত্যেক লামগুন্ড এক মাস যদি অবরোধ খাই দণ্ডন খায় ব্যবসা রুটি চাওয়ার রাশিয়ান লোক তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ যুদ্ধ খেমাইকে জুড়িয়েছেন যুদ্ধ লাইমাকায় গ্রেটার কি কারণ চীন রাখলো ফেরবারে না ফেলেন এবারে তাকুন তব পয়সা মানিয়ে তব তাকু জামাইনি দুসরা চাকরি মাইনি আর খাত দুঃখ আর দুঃখ দিয়ে ভারতীয় জনতা পার্টি বিপদল কংগ্রেস হাইপদল সিং খাইলেন উচিতরা সেই মহারাষ্ট্র যখন আঞ্চলিক দল খাইছেন সারা ভারত you cannot do anything in Congress party Congress will not allow to work for your Pipasa মহারাজা বুঝবেন কিন্তু তিনি তীব্র মাথা বদল খাইয়ে সোনিয়া গান্ধী রাহুল গান্ধীর ভূমিকা প্রফুল কিশোর রাজা একান্ন যথেষ্ট ইংলিশ দখল করে গেছে আর কিন্তু মহারাজা খরচের 1 লাখ লিটার সমান উনকে জাতি প্রাণের প্রতিষ্ঠান ছিল আর কথা কমিয়া দিয়েছে বুঝল সব এডিসি হামাঙ্গা সুদিন তামা জাতি প্রামথা এডিসি হামাঙ্গা কি প্রামথা সুদিন কাইসা মারিনে চন্টু বুকরাকা ফাটা সানি ককবাই খুলনানি এডিসি হেডকোয়ার্টার চলিয়া কি প্রাশন ককবাই দিলে এডিসি খুলনাম চলেও সিনারে বুকরা আকার আছে আর সেই কমিটমেন্ট বৈশাও জেনারেল নম্বর চাকরি মার নাই সেই সব জেনারেল চাকরি দান পাবে বিপ্লবেশন করবে রতনলাশন করবে করবে কি প্রাশন চাকরি দান পাবে কি প্রাণ আর খুলনা সুজা 100 জন চাকরি প্রাশন মারবে ওরা সাদা ঘেরে এডিসি ভালো খাইলে ট্রান্সফার হয়েছে দফা জড়িয়ে তোলো লক্ষ লক্ষ বড় যেখানে চিন্তায় বসাই দেবো ফলা বসাই দেবো তিনরা খান্ডা বড় আলু তিনরা নদী বড় বড় নয় ক্রিমিনাল কাকুর পাল ব্যাগ রঙাই যখন খানসা ওয়াস্তি সাজায় আর খানসার কাশুনের ক্ষমতা ভারত সরকার নিয়ে কামমন্ত্রী ইলেকশন তো দূরে থাক ইন্ডিয়ান আর্মি ডিফেন্সের দলে ডিফাইয়া দিচ্ছে আন্দোলন করে আর বেকার শিক্ষার আর আন্দোলন ছাড়া লোকরা আসবে প্রতি বিশিল্লা হবে এসি বিশিল্লা আসবে আন্দোলন ছাড়া চুক্তি পায় খুব ফাঁকার সঙ্গে খানখানি ভুলে নারী শিখবে বক্তৃতা ইউটিউব আসলে সাউথে খুলবে তারপর আমাদের দুটিয়া ইতিহাস কোনো দাবি আদায় নেই কলমটি মা ঘিনাই নাই মাই চাই মা তঙ্গাই গ্রামা মা কাশুনাই না খাই মা পুরাই নাই না কাপড় মা লাই নাই আগে যে দাবি আদায় করতে আর বিনিবানি না শিখিল 19 বছর পলিটিক্স সিঁড়ি আসুন না কথা হবে সাদা জন্য এমএলএ ফুল পর্যন্ত পুলিশ আইজি জীবন সাদাটা অন্য ব্যবহার গ্রেপ্তার করে তাহলে আমি অপরাধ খবর তো হান দুইটা যারা সামনে দুই কক্স হয় দুই কক্স আমাদের উঠান পানো হয় কেউ আন টেলিফোন কক্স থাকা আন উঠান পানো হয় না আইন পর্যন্ত এমএলএ পর্যন্ত যদি সিটি সবর খাই যে হাজার হাজার বড় উগ্রপন্থ ইসলামকে কপনার দেখা এগুলো বিচার করে বিশ্বজিৎ দেবনাথ ত্রিবাইকা মূল সরকার তিনি পর্যন্ত একজন বড় ক্ষম রমি বড় পানিশমেন্ট বিধান ইতিহাস করে आप खान दुख যদি কেন হয় come brothers and sisters let us get united not like a Delhi parliament দ্বারা থামিছে যারা প্রথম দান না পেলে मोदी जी आप देंगे या नहीं देंगे आप बताइए जिन्होंने आंसर विरुद्ध हो गया बिहारी विरुद्ध हो गया मोदी जी आपका गुजराती के खिलाफ भी हम नहीं है हमको सिर्फ अधिकार चाहिए जिनके राइट्स तो मनी वो अधिकार हमको दे दो बस खत्म हम देश के प्रधानमंत्री को हम कहाँ खुशी हो
आप बीजेपी आइए कांग्रेस आइए चीन हाउ चीन अधिकार करेगा एक बड़ो रमजान मनी थानाओ थाने केस मार्डर केस एक पुलिस अफिसार सालेन क्षमता चीन कोनो नोटा तामिलनाडु महा संसार महान शासन चीन थाने करेगा आज शासन लोग खूब बोलो ग्रेटर टिप्रालेन tahu kalau berbicara kemana belajar baru senai Tipralen dan Greater Tipralen tanpa terkau nak kubuji bah Tipralen mau Greater Tipralen mau agar orang saling seiman toh sama sebenarnya Tipralen orang nas bahan sampai Greater Tipralen mungkin toh saling nak orang di sini Tipralen misi ke ABCDC ini sampai Tipralen itu Maharaj Imam Nawawi Maharaj di sampai ABCD Fatahku যেখানে যেখানে Tiprasal tuh tuta jaga pakai যত জায়গা খবরছে Tipralen ini আগলে Tipralen selesai sama tuh orang aku orang yang presiden yang orang sudah berjuang আমরা সারা মুসলিম ভাই কোবে প্রায় অনেক ইশারা বিচিত্র স্যার বক্তৃতা বানানো গানা তেও আমাদের গানা শুনে আছে চশমা পছন্দ খুঁজলা জিন্স প্যান্ট পছন্দ কান্দা আনসিকা বড় রাজা পছন্দ সুন্দর মুন্ডা পছন্দ কান্দা হয় কিন্তু আনন্দ রাজা ভাই তখন বড় পছন্দ সুন্দর ছিল আবার ছয় Maharaj भाई दोनों महाराज को अपना खाना नहीं महाराज सिंह लीला के पौने सुंदर मान ले हैं चे और बड़े तीन को महाराज दोनों चिन्ह राजा हनुमान लिया भूमि बाप लोग की पहुंचो तो है तो और नाम कोई नहीं है भूल सो तो नहीं लोगों जाति खांसा मान नहीं दो खांसा मान नहीं खांसे से चीज खान नहीं आप खांसा ही खान में जिसे नींद तो उठाए इनामी बागे चीनी तोंथे से इस्लाम बुलाने आप नहीं करते पुराने भाषाओं के लिए इन्हें बागे आपको के बुक चलो गला हम आया पर हम चीनी को कबाल साले मीटिंग में डाउन फिक्स कहते दाव भी हमारे बांधो दार का नीचे विंडो डिस्कलो मैं बोलूँ बांधा का भी लासी से मैं भी नाम पूछ रहा था एक बांध को साले वो हमारे बांधो बांधला फिर जिलाया Kenapa baik kau syafwan sawo? Yang sawo North এবং Mandal dan Bolo kena Bolo kutul lagi itu. Kenapa kau syafwan kau sahaja sahaja kena? Aku am kau tu songkol lingga. Jadi Bolo bos kalau sengkok ma sanai kalau jasa ni ini berarti sengkok ma pergi. Ada sekolah hambai itu coba cilik. Ini saya tadi. Aku kau mana ni kecil. Ini peramal saya buat Buat